हेलो फ्रेंड्स, आज आम सोशल स्टडी 2024 क्वेश्चन आंसर उपरे आलोचना करवा किए केते स्कोर आनी से उपरे आम आलोचना करवा। 91 थिला हमर आंसर हे 2019 मसीहा अक्टोबर 31 तारीख। तापर 93 रह डी आंसर होची डी। तारे देखो 94 रहुची बी आंसर। या पर आसीबो 95 निम्नलिखित केहू राज्य रे द्विसदनीय विधानमंडल नाही। आंसर हे कोटा महाराष्ट्र हो ना उत्तर प्रदेश ना बिहार मध्य प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश सेठी सब तीनटा जगह रे एबीसी रे अछि। एठी मध्य प्रदेश रे नाही हैला द्विसंसदीय विधानमंडल। या पर आसला 96 केउटी उच्च प्राथमिक स्तर रे सामाजिक विज्ञान शिक्षादान रो उद्देश्य। सामाजिक शिक्षादान और सामाजिक विज्ञान शिक्षादान उद्देश्य कोटा हो समाज को बुझिबा ही हेबो। आंसर हेबो आचरण को बुझिबा हेबो कि नहीं, व्यक्ति को बुझिबा हेबो नहीं, डी प्रकृति बुझिबा कि नहीं, समाज को बुझिबा। करेक्ट आंसर। 97 रो कोन केउटी सामाजिक विज्ञान अध्ययन रो लक्ष्य नुहे। आंसर हेबो नुहे कहिछि सेति पई सामाजिक परिवेश रो अत्यधिक अपव्यवहार हम करबा कि ना सेति पई आंसर होउछि 97 रो ए। 98 रो आंसर हेबो चिड़ियाखाना जदि हम देखेबा को नेबा ताहले आंसर कोन परिभ्रमण ही हेबो। आंसर हेबो डी हला। वर्तमान 99 ए वीडियोटी निश्चित भाव रे तुम मानको साहाय्य करिवो जहां हम एग्जाम रे केते मार्क आनी छे एठु आपण जानि पारिबे। 99 रो आंसर हेबो कोन क्रियाकलाप भित्तिक पद्धति हला। आंसर करेक्ट आंसर होची कोन ए। वीडियोटी को भलो लागिले निश्चित शेयर करिवे आउ केते आपण स्कोर करछंती ताहा आपण कमेंट माध्यम रे जणैबे। देखो 100 रो कोन आंसर होची कोन आंसर हेबो कोन आंसर हेबो देखो मार्किंग करि नउची मु आंसर होची ए हला। 101 रो कोन हेबो आंसर केउ शिक्षादान पद्धति एक क्रियात्मक पद्धति अटे। कोन क्रियात्मक बोले काम ताको बुझेइबो हला। प्रदर्शन हेबो ना पर्यवेक्षण हेबो ना प्रकल्प ना सर्वेक्षण निश्चित भाव रे एटा होची प्रकल्प सी हेबो करेक्ट आंसर। मो चैनल को जदी फर्स्ट टाइम आछंती ताहले सब्सक्राइब करिवे आउ एमिति शिक्षण वीडियो गुडा देखिया पई बेल आइकन टिकु दबे देबे एवं कमेंट निश्चित करिवे आ शेयर मध्ये करिवे हला। तापर आसिला कोन 103 रहबो किलपाट्रिक। 104 रो शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केहू प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जाय पारे। केहू प्रकार मूल्यांकन हेबो नैदानिक वा डायग्नोस्टिक। तापर 100 केते 6 रहबो आंसर कोटा हो सामाजिक अध्ययन कला सेटा 105 रो समस्त कमेंट रे जणैबे। 106 हल्दीघाट युद्ध का काम दरे 1776 ख्रीष्टाब्द अदा राणा प्रताप सिंह हला। करेक्ट आंसर होची ए। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं स्कोर केते कथ निश्चित भाव रे मते जणे। मु मझी मझी रे आंसर गुडा को क्वेश्चन पढु नाही आंसर कहू नाही आपण माने वीडियो रु देखि करे आपण सेट सी रो आंसर गुडा आज हम आलोचना करूचे ता आपण गोल बुलेबा बा राइट मारी के आपण केते स्कोर करछंती सोशल स्टडी बा सामाजिक विज्ञान रे सेटु आपण जानि पारिबे। देखो चंडी पुराण 111 को जाउची हला। 111 के चंडी पुराण रचयिता किए
110 ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। 110 ରହୁଛି ଅନଙ୍ଗ ବର୍ମନ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ 111କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ ନା ଶାରଳା ଦାସ ନା ଅନନ୍ତ ଦାସ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ କ'ଣ 112। 1931 ମସିହାରେ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତରୁଣ ଇଟାଲୀ 1831। ଏଟା ହେଉଛି ଜୋସେଫ ମାଜିନି। 113 ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରେନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ମଧ୍ୟରେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ମଝିରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ରେ ରାଇଟ୍ ବା ଗୋଲ୍ ମାରିକି ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ମୁଁ କଥା 120। 120ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଚାପ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଟା ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ RSS ହେବ ହେଲା। ତାପରେ 121 କ'ଣ? ଶାଖା ନଦୀ ଆଉ ଉପନଦୀ କେଉଁଟା ହେବ? ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ହେବ ନା, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ଖରସ୍ରୋତା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଖରସ୍ରୋତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ତାପରେ 122 ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ କାରଖାନା ହେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। 123 କ'ଣ ହେବ? ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 124 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନମୁନା? ଆମେ ଯେଟା ପାଇଁ ନମୁନା ଗୋଟେ ନେବା। ନମୁନା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ। 125ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭୂଗୋଳର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଭୂଗୋଳ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହୁଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟି 126। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନବିକ ସହାୟତା ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ। କଳ୍ପନା କିଏ? ଜନ୍ ଡୁଇ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି। କିଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନା ଶିକ୍ଷକ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲା। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଗୁଡ଼ା ଭିନ୍ନ ପରିଭ୍ରମଣ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି। ତାପରେ 130 ହେବ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଆନ୍ସର୍ ସି। 131ର କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିମ୍ନତଃ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ ତ ଦରକାର ହେଲା। ମାନଚିତ୍ର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ମାନଚିତ୍ର ପଠନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ। 132ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। 132 ନମ୍ବରର ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ
आंसर डी कर करेक्ट आंसर है 133 आंसर होची ए 134 पूर्वघाट पर्वतमालार उच्चतम शृंग ओडिशार केहू अंचल अवस्थित कोरापुट आंसर होची कोरापुट है ओडिशार उपकूल समतलर केहू अंश अति संकीर्ण कौटा अति संकीर्ण ओडिशार एटा समस्त आपण मैंने कमेंट करके जनइबे आंसर मुझे कहीदे ना आपण मैंने जनातु जेटा 136 आंसर होचे बी 137 केउं चाष फल आम राज्यर जंगल संपद नष्ट होउची कौन पाई पड़ू चाष आंसर होची पड़ू चाष जो करूछन से जंगल संपद नष्ट होउची हला ठीक अच्छे एटा आंसर होची फेरोक्रम पाई हला बी तबरे 139 केउं खनिज पदार्थ 139 कौन क्रोमियम डी 140 आंसर कौन ना आंसर होची 141 कोटा हम उद्भिद दृष्टिगोचर हुए चिर जातीय उद्भिद कोटा हम सी आंसर हाँ करेक्ट आंसर होची सी 142 ହେଲା 143 कौन स्तूप पर्वत आंसर होची बी आंसर होची डी 144 आंसर डी 145 निम्नोक्त देखो टिके वीडियो स्पीड हो जाउची से है वीडियो टिके स्पीड हो गला सेटा किछि वीडियो 48 डी 147 केउंटे एक आदर्श जैव मंडल कोटा हम महिषपान ना महिढालू कौन हम आंसर होचे महिषपान होची करेक्ट आंसर है ना देखो 148 आंसर कौन क्यूरेसियो स्रोत है आंसर होची बी है प्रशांत महासागर जोटा होची स्रोत होची क्यूरेसियो स्रोत 149 होची कौन अक्षांश केउंटी महासागर है 150 आंसर कौन है वीडियोटी 150 आंसर समस्ते बाछी सारी कौन आंसर बास आंसर हो वीडियोटी भल लगी ताहले सब्सक्राइब करंतु और लाइक करंतु धन्यवाद।